हाय फ्रेंड नमस्कार जय जगन्नाथ। तो आज बहुत दिन पर माने 5-6 दिन पर आउ थे ब्लॉग करुँची टाइम मिलू ना। तो आज वर्षा पाग तो से आज आम पकुड़ी बना हो किए बनाऊँ चलो तो देखा। मास्टर से पकोड़ी नहीं बैगणी भी होती पकुड़ी सहित बैगण कटा चलती बैगण पोक बाहर तेणुक बाछी बुछा के ये साइज छोट बैगणी हो टंका किया बैगणी सब रेडी कर बेसन रख प्याज काट पचाटा सब खाई पचा पोक जिते पार्छ तुम एमती बनई दौच ना पोका पचा सब किसी खाई पाग पाग पोका भी खाईदेव नहीं पचा भी खाईदेव पोका खाईदेव सब चिकेन भात खाइल भी हेलानी आ पुणी बैगणी खाइब छुणी खाइबा मजा होगा वर्षा पाग बोले से ना हौ जल्दी जल्दी बना मुझे देखी आज केमती बनाऊच टे देखा बनइब तो तुम ना जस्ट हेल्प कर दो मु सबुदिन बनाए आज तुम्हें बनई के देव मो पाली सरीगला है ना तो मोर पाली तुम्हें करने कलनी हाँ तुम्हें टे भल कर तुम्हें आगु छाणाछुणी दुकान थी ना देख तुम्हें कि दुकान काटाकुटी दुकान मु पूरा हेल्पिंग भार काटाकुटी दुकान मु सब हेल्पिंग हाँ प्याज काटिदेवा बैगण काटिदेवा देख मु बैगण काटिक रखी बाछी बाछी की करके भल से काटी तुम आखिरे टे कम देखा जाऊँगी तो से काले पोक थी बैगण से बैगण काटी बैगण रिजेक्ट बाहर पचा बैगन आनले पचा बाहर 15 दिन जदि परिबा गोटे रखा जाए आप मैंने कहतु ये पोक बाहर ना भल बाहर 15 दिन मासे भी रही बुझल तो ये पागरे समस्त टिके टिके किसी करिकी बनईकी घरे खाइबा कथा तुम्हारे पटे तो बात्या निकल टी वर्षा है पकड़ी खाइब पूरा बात्या हम मयूरभंज लोकंकर आमर सबुड़ा किसी दरकार जहाँ भी हो किसी बाहाना गोटे दरकार खाइबार तेणुक आमको बाहाना मिलगला वर्षा हो अल्प हो कि जोर हो तो बैगणी खाओनी सब भाग मोर सब खाई तुम हाँ मेघ आसलानी जाओ देखो बर्तमान बना चलती पकुड़ीटा को करदेल पुणी आउ थे बेसन घोल बोधे बैगणी एते गाढ़ गाढ़ कौन खाऊच पानिया पानिया कर ना आहरी पानिया हुए दुकान देखी न कि बना हुए देले सीना से दुकानी टाइप हम ना तो ये पियाजी टाइप देखा पकुड़ीटा पकुड़ी रकम हवा भाई यही भाया एमती पता मो हाथटा देख देख एमती कर खेल दियन चारिए एटा पियाजी हो मत जहाँ डाउट लगला पियाजी मोर फेवरेट नुहे पकुड़ी भी मोर फेवरेट एते नुह खाइला कथा खाई नियो इंटरेस्टिंग कथा किसी है ही पारे मत लगुच मे भी आमर गैस सरी जर अछि केतेबेले भी सरी जाओ गैस यदि आधा पकड़ी गैस सरी जाए ताले की करा जिवो बाकी तो फेंक दिया जिवो भड़ा रे गैस आनिबो हां 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 भड़ा रे किए दउछि जी काहे आज तो गैस ऑफिस बंद साढ़े कर दुहा सरीगला हठात मन पड़ा तो गैस कथा से चिंतार कर
ହେ ଭଗବାନ ସତରେ ଯଦି ଗ୍ୟାସଟା ସରିଯିବ ମା ଏଠି ଅଛି ଆଉ ତୁମେ ହିଁ କହିଛ ତୁମ ମୁହଁଟା ଭଲ ନାହିଁ ହେଲା କହିବାର କି ସତ କଥାଟା ମୋର ମନେ ଥିଲାନି ତୁମେ ସେଦିନ କହୁଥିଲ ଯେ ଗ୍ୟାସ୍ ସରିଯିବ ସରିଯିବ ହେଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଳୁଛି ଦେଖ ଯଦି ସରିଗଲା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପକୁଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ଛଣା ହେବ କଡ଼ାଇରେ ପଡ଼ିଲା ଏଇ ପ୍ରଥମଟା ପଡ଼ିଲା ଏଇ ରାନ୍ଧଣିଆଟା ଆମର ଟିକେ ନୂଆ ତମର ତ କରିବାର ଥିଲା ଟିକେ ପକାଅ ସେଇ ପକୁଡ଼ି ବାଲା ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଏମିତି ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ପକାଅ ଦେଖିକି କେମିତି ପକାଉଛ। ମୁଁ ପାରିନି ମୁଁ ଠିକ୍ କହିଥିଲି ସେ ପିଆଜି ଭଳିଆ ହେବ ତା ପିଆଜି ବାଲା ହଁ ପିଆଜି ବାଲି ତେଲଟା ବେଶୀ କଡ଼େଇଟା ଗରମ ହେଇଗଲା କି କିଏ ଜାଣି ତୁମେ ପରା ଶିଖିଥିଲ ଛଣାଛଣି ଦୋକାନରେ ରହିକି ବି ଜାଣିପାରୁନ। ନା ମୁଁ ଠିକ୍ ବନାଉଛି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ବନାଉଛି ତମେ କିଛି ଭାବୁଛ ତେଲଟା ବେଶୀ ଗରମ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ପୋଡ଼ିଗଲା ଆଉ এটা কোড রখিবি ঝাড়াটা কি ହେଇଛି ଏଟା କିଛି ନାହିଁ ହାତ ଧୋଇଲ ଯେ ଆଉ କି ଆଉ ହାତ ହବନି ହବ 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 ମୋ ହାତରେ ବେସନ ଲାଗିଗଲା ଓହୋ ଏ ଚଟୁଟା ଧରି ଦେଇଛ ଆଉ ବେସନଟାକୁ ଟିକେ ଚାଟି ଦିଅ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ କାହିଁ ବାସ୍ନା ତ ହଉନି ପକୁଡ଼ି ଛାଣିଲେ ତ ବହୁତ ଜୋର ବାସ୍ନା ହୁଏ ବର୍ଷା ପାଗରେ ଏ ଭଗବାନ ତମକୁ କହିହେବନି ତୁମେ ନିଜେ ବନାଅ ତାହେଲେ ବାସ୍ନା କରିବ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପକୁଡ଼ି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପକୁଡ଼ି ଏତେ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ତୁମେ ତ ଏତିକି ଛାଣିଲ ଆହୁରି ଏତିକି ବେସନ ଅଛି ହଁ ସେତିକି ଥାଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଥର କରିଦେବା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଟିକେ ସ୍ପେଶାଲ ଟାଇପ୍ର ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ଟିକେ କରିଥାନ୍ତ ପକୁଡ଼ିଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ତୁମେ ଟିକେ ବନାଉନ ମୁଁ କହୁନି ମସଲା ଟିକେ ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ ତା ଭିତରେ ଟ୍ରାଏ କରିଥାନ୍ତ ନା କିଛି ନୂଆ ଟ୍ରାଏ କରିବା ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନା ସବୁବେଳେ ପୁରୁଣା ଖାଇ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀକା ସେଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେବେ ଛାଣା ହେବ ବୋଲିକି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଦେବ ନା ନାହିଁ ନା ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା ପରେ ଦେବ ନା ତୁମେ କହିଥିଲ ପକୁଡ଼ି ତୁମ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇଛି ପକୁଡ଼ି ତେଣୁକରି ତୁମେ ଆଗେ ପକୁଡ଼ି ଚାଖିବ ତାପରେ ମୁଁ ଚାଖିବି ଯେତିକି ପକାଉଛ ଗୋଟେ ରିଦିମ୍ରେ ପକାଇ ଦିଅ ତାପରେ ଏକା ସେଠି ଉଠେଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର ପାଲଟେଇବା ପାଇଁ ବେଶୀ ପୋଡ଼ିଗଲା ବେଳେ ଭଲ ଲାଗିବନି କିନ୍ତୁ 50 ନୂଆ ମିସ୍ତ୍ରୀ ରକମ ହେଉଛ କାହିଁକି 50 ଥର ହାତ ଧୋଉଛ ସେଇ ହାତରେ ଚାଲିଥାଏ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଦେଖିଛ କି ତୁମେ 100 ଟଙ୍କିଆ ମିସ୍ତ୍ରୀ ତୁମେ 800 ଟଙ୍କିଆ ମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବନି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ପକେଇଛ ସେୟା ନ ପକାଇଲେ ବାଇଗଣୀଟା ଫୁଲିବ କେମିତି ହଉ ମୁଁ ବାଇଗଣୀଟା ତାହେଲେ କରିବି ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ଦେଖିକି ଅଭିଜ୍ଞତା ଖାଇତେ ଖାଇତେ ଦେଖୁଥାଏ ରୋଷିଆ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ରାନ୍ଧୁଛନ୍ କେମିତି ପକାଉଛନ୍ ପକୁଡ଼ି ସେଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଛି ସେମାନେ ହାତରେ ନିଅନ୍ତି ଏମିତି ଏମିତି ବେସନଟାକୁ ଧରନ୍ତି ଦେଖି ଏମିତି 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 ବିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତି ଚାରିଆଡ଼େ ଆଉ ବହୁତ ତେଲ ତାଙ୍କ କରେଇରେ ତେଲ ମାତ୍ରା ଅଧିକା ଥାଏ ଏଇଟା ଆମ ଘରୁଆଟା ନା ବେଶୀ ତେଲ ଦେଇକି ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସେ ତେଲ ଗୁଡ଼ା ଆଉ କିଛି କାମରେ ଲାଗିବନି ଟିକେ ହଁ ସେତିକି
ଟିକେ ପଡ଼େ ମାତ୍ର ନାମ। तुम जी पकड़ी तैयारी कल एटा हार्डली बड़ी बड़ी के 40 टଙ୍କା हम 30 टଙ୍କା हम किंतु सही सेतिकी से माने कर देबे 100 टଙ୍କା ऊपर कर दे 100 टଙ୍କା ऊपर निहाती 100 ग्राम पकड़ी को 20 टଙ୍କା जानी तो 10 टଙ୍କା पकड़ी दियंतिनी बहुत रेयर गोटे चाटी को लुण है ना एपटे कौन पकड़ी छाणी की रखा है हाँ चले खाई कह लुण है ना और चाखी दवा गोटे मु नेली खाई दे गोटे आप नजर लगेबेनी हाँ ठीक है ठीक है पास ठीक है बहुत ठीक है मु 10 मार्क रू 5 मार्क देवी तुमको पास करने खाया दरकार नहीं खाओ दरकार थरे चली जाऊँ थरे बोली पड़े आस गोटे पकड़ी खाईदेवी से नथिबा अवस्था रे ए तमे खाई दिछ मु बोलेला रे चुरो करे खाई दिछ सेते बेला नेली तुम पाखरे गोटे एला गोटे चुरो करे खाई दिछ हेटा खाउथि पाटरे रखिथिली पाटरे सरी जाइतला गोटे पाटरे रखिथिली सेटा मिच्छो ते चुरो मु अनि टिके पड़ला पर खाई दिछ मते जानि होलेला चुरो के मो घरे मु चोरी करबी ना हां चुरो करछ मु दिलाले खाइला रे गला मु खाइबी नै ना रे चुरो के खाइ दिछ चालू मुझे पार्टी रे रखी परा चूरो कर खाई सार एना तापर निजे बनाऊच ना जंती बिना पैसा रे होटल रे खाइले बासन नमस्ते पड़े सही भरा परिस्थिति मोर हाँ से चूरो कर खाइले से से निजे बनाऊच कहीं बैगणी करवा पाड़ी पड़ जाइए बाइगणी मु करबिनी तुमे करियो ना ना तुम्हें बैगण काटच माने तुम्हें ही कर ना पुणी मु पलैले चूरो कर खाई थे एबे चूरो कर खाइले किंतु सब बासन माजिब मोर बासन मारनी चोरी कर खाइबानी आ खाइबानी चूरो कर खाऊ न मो पे कम सहज हम ओके जतो खाइबा छोड़ा हाँ 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 दियो इस देख केमती बैगणटा बना हो जय श्री राम रोसे कर रही जाओ टे आंचटा जोरे दौन रुह टे गोटे साइड तो ये दियो पलटा पलटी कर तुम्हें किस बैगणी कर किए जानी तो मोर मझे बेसन सरीगला माने पानिया होगला तो से आउ थे पुणी बेसन आनिक गोलाऊँच कड़े को ओल्ल रखीदे कहीं जी बेसन थी मुझे बेसिका पानी ढालदेली तो पानिया होगला से आउ थे जा पुणी राजा बाबू दुकान बेसन नहीं आसले तापर एवं करेंगे पकुड़ी हो जाइए बैगणी पानी ढाल देती अधिक तो फाइनाली बेसन हाणी आउ थे बैगणी तैयारी है फाइनाली बेसन हाणी बैगणी कल देख मु कली बैगणी केंती करी आ वर्तमान तुमे केंती कलणी एगा मु करथली एटा बेसन सरी जाइतला एटा बेसन सरी जाइतला सेति पई एमितिका हल्ला बेसन सारी देखी पानिया कर देथिला पानिया करके दे देथिला सही पे मु खराब करली एना करबो कि भल से दिए ना ना तुमे करो
ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ, ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଦୋକାନ କଲେ ଗୋଟେ ଜଳଖିଆ ଦୋକାନ ଗୋଟେ କରିବ। ପାଟିଟା ବନ୍ଦ କର, ନାଳ ବୋହିଛି। ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଏ ନୁହେଁ, ଲାଳ ବୋହିବନି ମୋର। ତମର ଲାଳ ବୋହୁଛି କି? ସ୍ମାଇଲ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ଫଟୋ ଉଠେଇବା କଥା ସ୍ମାଇଲ୍ ପ୍ଲିଜ୍ କେତେବେଳେ ଘୁରି ଯାଉଛ ଯେ ଫଟୋ ଉଠିବ ବୋଲିକି। ଆଉ ଫଟୋ ବୋଲି କଥା ଫଟୋ ପାଇଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଉଛ ପୁରା ତମେ। ଆଉ ମାଷ୍ଟର ସାହେବ ଯିବି ନା। ମାଷ୍ଟର ସେ ବି ପକୁଡ଼ି ବି ଆଜି ତିଆରି କରି ହଁ। କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଅଛନ୍ କଣ୍ଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ସେମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବନେଇବେ। ପକୁଡ଼ି ଏମିତି କିସ ଜଳିବାର କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି? ଓହୋ, ଏଇଟା ପାଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ। ତ ଫାଇନାଲି ଆଉ ଦୁଇଟା ଅଛି, ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନି ମୁଁ। ଗୋଟେ ଖାଇଦେବା, ବାଇଗଣୀ ଖାଇକି ଦେଖିବା। ତୁମେ ବନେଇଥିବା ବାଇଗଣୀ ଗୋଟେ ଖାଇବା। ନା ତୁମେ ଯେ ବାଇଗଣ ତ ବନେଇଛ ସେଟା ପୁରା ସେଇଟା ଖାଉନ। ବହୁତ ଗରମ ଅଛି। ଗରମ ବାଇଗଣ ଛୋଟିଆ ବାଇଗଣୀ। କାଟିଛ ସେମିତିକା ବାଇଗଣ। ବହୁତ ଗରମ, ମୁଁ ଗରମ ଜିନିଷ ଖାଇପାରେନି। ଆମ ରାନ୍ଧଣାଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତୁମକୁ ହୋଟେଲ ପଠେଇଥାଉ ଭାବରେ, ସେଇଠି ରାନ୍ଧାରୁନ୍ଧି କରିବ। ଆଉ ଘରେ ତମର କିଏ ରାନ୍ଧିବ? ଘରେ ବି ରାନ୍ଧିବ। ଆଉ ଯଦି ହୋଟେଲରେ ରାନ୍ଧିବେ ଆଉ ଭଲ ହେଇଛି। ଭଲ ହେଇଛି। ହୁଁ। ଆଉ ତମେ କିସ ପୁରା ସୁଦାମ ଭାଇ ରକମ ଲାଗୁଛି। ସୁଦାମ ଭାଇ। ଏଇ ତମେ କିସ କରିଥିଲ ଏଇଟା? ମୁଁ ଯେଟା କରିଛି ପୁରା ମାନେ ଅରିଜିନାଲ ବାଇଗଣ ବାଇଗଣଟା ବାଇଗଣ ଭଜା, ବାଇଗଣ ଭଜା, ବାଇଗଣ ଭଜା। ବାଇଗଣ କରି ଦେଖାଯାଉଛି, ଦେଖାଯାଉନି। ମୁଁ ଯେଟା ବନେଇଛି ପୁରା ବାଇଗଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ମାନେ ସେଟା ବାଇଗଣ ଭଜା। ଆପଣ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ମୁଁ ଭଲ ବନେଇଛି ବାଇଗଣୀ ନା ରୁନୁ ବନେଇଛନ୍ତି ଭଲ। ଦେଖ ମୋ ବାଇଗଣୀ ଟିକେ ଦେଖାଅ, ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାଇଗଣ ଭଜା, ବାଇଗଣ ଭଜା ନୁହଁ। ବାଇଗଣ ଭଜା। ଏଟା ବାଇଗଣୀ, ଏଟା ବାଇଗଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ। ଏଟା ବାଇଗଣ ଭଜା। ଆଜି ପଖାଳରେ ବାଇଗଣ ଭଜା ହବ, ଖାଇବ। ନା ନା ମୁଁ ସେଇଟା ଖାଇନି। ନିଅ ନବ କି? ସେଇଆ ତେଲ ମୁହଁ ପୋଡ଼ିବ ନା। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ପକୁଡ଼ି ବନେଇ ସାରିଲି। ଯେମିତି ବି ହେଇଥାଉ ଗାଧୁଆ ତ ଖାଇଦେବେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆଉ। ସେ ତାଙ୍କର କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ମୋର ବନେଇବା ସରିଗଲା। ଫାଇନାଲି ଆମର ତ ପକୁଡ଼ି ବନା ସରିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜା କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ମୋ ପେଟଟା ଭର୍ତ୍ତି ଅଛି, ହେଲେ ବି ମାନେ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ପେଟ ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା ପରା। ଖାଇତେ ହବ ନା ବନାଇତେ ତେବେ ଓ ହିଙ୍ଗି ହବନି। ଏଥିରେ ବେଶିକା ଟିକେ ବନେଇଥିଲି କିପାଇଁ କୁହ, ମା' ପାଇଁ ଟିକେ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଲା ତ ଯାଇପାରିଲେନି। ସେଥିପାଇଁ ଘରେ ବସି ସବୁ ଖାଇଦେଉଛି। ଖାଇକି ଛାଡ଼ିଦେବେନି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଛି। ତୁମ ମା ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା ଖାଇବାର। ଖାଇ ତ ଦେଲ, କହିଲନି କେମିତି ହେଇଛି। ଗୋଟେ ମାର୍କ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଢ଼ିଯାଇଛି, 6 ମାର୍କ ହେଇଯାଇଛି। 5 ପାଇଥିଲି, 6 ହେଇଗଲା ପୁରା। ହଉ ହେଲା ଆଉ। ତମେ ବାଇଗଣୀ କାଟିଥିଲ ନା ବାଇଗଣ, ସେଥିପାଇଁ ବାଇଗଣୀ ଖାଉଥିଲ। ବାଇଗଣୀ ଖାଇକି ମୋର ପେଟ ପୁରିଗଲା। ହଁ ଏଥିରେ ଆମେ ବାହାରି ବି ସାରିଥିଲୁ ଯିବା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଲା, ଯାଇପାରିଲୁନି। ସେଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ବସିକି ସବୁ ଖାଇଦେଲୁ। ଆଉ ଯେତିକି ଖାଇବା ଦରକାର ସେତିକି ହବ ବୋଲିକି ଖାଉନି ଆଉ ହେଲା। ହାତରେ ପେଟ ଖରାପ ହବ, ପୁଣି କିଏ ବୁଝିବ। ମୋର ହବନି ହଠାତ୍ ପେଟ ଖରାପ।
तो फाइनाली आमर पकुड़ी खिया सरीगला वर्षा पागरे पूरा एंजॉय करदेलु आ वीडियो को मुझे एंड कर बाय जय जगन्नाथ।